Limpahkan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Oh, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Shalom and brother and sister, welcome in der online Kirche. Shalom saudara dan saudari, selamat datang kembali di gereja online. Unsere Bibellesungen heute von der Sprüche, Kapitel 17, Vers 22. Bacaan dari Alkitab kita pada hari ini ada di Amsal 17 ayat 22. Ein fröhliches Herz macht das Leben lustig, aber ein betrübter Mut vertrocknet das Gebein. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Medizin für ihr Leben. Obat untuk hidup. In der Vergangenheit konnte Cholera allein eine Person töten. Di masa lampau, kolera saja bisa membuat orang mati. Lepra wird aus Flucht angeschehen, weil eine Person, die Lepra bekommt, stirbt, indem sie langsam vertrocknet, solange sie lebt. Dan kusta atau leper itu dipandang sebagai kutukan karena ketika orang terkena kusta maka dia akan mati dengan perlahan-lahan dengan dia membusuk selama dia masih hidup. Tollwut ist eine schreckliche Sache für ein Dorf.
Rabies itu juga adalah suatu masalah yang besar bagi sebuah desa. Aber die Menschen versuchen immer wieder ein Heilmittel zu finden und es zu überwinden. Tapi manusia selalu mencari dan mencoba mencari obat atau menemukan sesuatu untuk mengalahkan penyakit tersebut. Schließlich können alle diese Krankheiten leicht überwunden und sogar verhindert werden. Dan pada akhirnya semua penyakit ini bisa dikalahkan dan bahkan bisa dicegah. Aber leider werden in dieser sterbenden Welt die Krankheiten in unserem Körper immer vielfältiger. Tapi sayangnya di dunia yang sekarat ini penyakit tersebut bisa membuat imunitas tubuh kita menurun. Die Immunität des Körpers kann abnehmen oder zu stark sein, was zu tödlichen Krankheiten führt. Dan imunitas tersebut bisa menjadi lebih kuat atau bisa menjadi lebih lemah. Dua-duanya itu mematikan. Viele Krankheiten in unserem Körper wie Herz, Galle, Geschwür, Krebs und andere werden durch Stress im Leben verursacht. Dan banyak penyakit lain di tubuh kita seperti hati atau empedu dan tulang lambung atau dan kanker itu disebabkan oleh stres di dalam hidup. Die heutige seltsame Atemwegserkrankung namens Corona wird zu einer neuen Epidemie, die neue Ängste und größere Ängste hervorruft als die Auswirkungen der Krankheit selbst. Dan penyakit yang sangat langka pada hari-hari ini yang berhubungan dengan masalah pernapasan yaitu corona itu menjadi suatu menyebabkan suatu ketakutan yang besar dan kekhawatiran. Abgesehen von all den Krankheiten und den Experten, die Schwierigkeiten haben, eine Heilung zu finden, können wir, die wir keine medizinischen Experten sind, auch positiv Dinge tun. Dan walaupun kita ini bukan expert dalam medicine atau kedokteran, kita bisa melakukan hal-hal positif. Anstatt unsere Sorgen und Ängste zu verstärken, sind positive Gefühle besser. Dan daripada untuk takut atau membesarkan kekhawatiran kita, perasaan positif itu jauh lebih baik. Das Problem ist, dass nicht jeder mit positiven Gefühlen oder Emotionen geboren wird, die von Natur aus glücklich sind. Tapi masalahnya adalah tidak setiap orang terlahir dengan emosi yang bahagia atau secara natural itu mereka selalu senang. Einige wurden mit einer Atmosphäre großer Angst geboren, einige wurden mit großer Wut geboren, einige wurden mit großer Traurigkeit geboren und einige wurden mit einer großen positiven Atmosphäre geboren. Beberapa dilahirkan dengan atmosfer yang selalu takut, dan juga ada yang dilahirkan dengan kemarahan, dan juga ada yang kesedihan, dilahirkan dengan perasaan kesedihan, dan tapi juga ada yang dilahirkan dengan perasaan positif, atmosfer positif. In diesem Fall sage ich, dass glückliche Menschen mit einer positiven Atmosphäre und voller Zuversicht geboren werden. Tapi di dalam contoh ini saya katakan bahwa orang-orang yang lahir dengan atmosfer yang positif akan lebih percaya diri. Obwohl Gott den Menschen von Geburt an den Instinkt gab, in dieser Welt zu überleben, je nachdem was da ist. Walaupun Tuhan memang memberikan setiap orang insting yang berbeda-beda untuk bertahan hidup di dunia ini. Menschen, die große Angst haben, werden immer alles auf das Schlimmste vorbereiten, das passieren konnte. Orang-orang yang terlahir dengan perasaan takut akan selalu mempersiapkan dirinya untuk semua hal-hal buruk yang bisa terjadi.
Mensen die zelfbewust geboren werden alle schlechten Dinge positiv überwinden und diese positive Atmosphäre an andere weitergeben. Dan orang-orang yang terlahir dengan kepercayaan diri yang besar akan mengatasi semua masalah-masalah dengan pikiran positif dan akan menyebarkan positifnya itu kepada yang lain. Aber was bei all den schwierigen Bedingungen im menschlichen Leben helfen wird, ist ein glückliches Herz. Tapi apa yang membantu dan mengatasi semua masalah yang ada di hidup manusia, yaitu adalah hati yang gembira. Wie können wir in Zeiten der Trauer ein glückliches Herz haben? Bagaimana caranya kita tetap bahagia dan mempunyai hati yang bahagia di waktu-waktu yang sulit? Warum haben die Leute Spaß? Kenapa orang-orang bisa tetap bersenang-senang? Die Menschen sind glücklich, weil sie Hoffnung haben. Dan orang-orang itu bahagia karena mereka punya harapan. Die Menschen haben Hoffnung, weil sie Glauben haben. Orang-orang punya harapan karena mereka punya iman. Der Glaube unterscheidet sich vom Vertrauen. Dan iman dibedakan dengan percaya diri. Im Selbstvertrauen können Menschen beim Erreichen von Zielen nachlässig sein. Dengan percaya diri orang bisa membuat sesuatu yang berbuat sesuatu yang ceroboh demi mencapai tujuan. Im Glauben wird dem Prozess treu bleiben. Dan tetapi dalam iman kita akan melakukan segala sesuatu dengan setia. Im Glauben werden die Menschen keine Mittel rechtfertigen. Dengan iman manusia tidak akan membenarkan segala sesuatu. Wird auf die richtige Weise handeln, die anderen nicht schadet. Mereka akan berbuat sesuatu yang bijaksana dan yang dengan cara yang baik, tanpa melukai yang lain. Wie können wir wahren Glauben haben? Bagaimana caranya kita bisa memiliki iman yang benar? Die Bibel sagt, dass der Glaube aus Rema kommt. Kita berkata bahwa iman datang dari Rema. Rema ist ein lebendiges Wort. Rema adalah kata-kata yang hidup. Wenn wir an unser Geld glauben, werden wir Rema von unserem Geld bekommen. Ketika kita mempunyai iman pada uang kita, maka kita akan mendapatkan Rema dari uang yang kita dapatkan. Unser Verhalten ist geprägt von dem, woran wir glauben. Dan sikap dan tingkah laku kita itu ditentukan oleh dengan apa yang kita percayai atau di mana kita naruh iman kita. Die Art und Weise, wie wir die Zukunft sehen, hängt davon ab, wie viel Geld wir haben oder verdienen können. Dan kebijaksanaan, cara-cara kita untuk melihat masa depan itu tergantung pada seberapa banyak uang yang kita dapatkan. Wenn wir an unsere Freunde glauben, werden wir Rema aus den Worten unserer Freunde bekommen. Ketika kita memiliki iman pada teman kita, maka kita akan mendapatkan Rema dari perkataan-perkataan teman kita. Wir hören alles, was wir sagen, unser Verhalten wird durch die Worte unserer Freunde bestimmt. Kita mendengar semua apa yang kita katakan dan semua yang kita dapatkan Rema atau iman itu melalui perkataan teman kita. Und wir wissen nicht, dass unser Freund seinen Glauben verliert. Dan kita nggak tahu kalau teman kita sudah kehilangan iman. Aber der Herr Jesus sagte uns, wir sollten in seiner Liebe bleiben. Tapi Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus tetap pada kasih-Nya. Wenn wir in der Liebe Jesu bleiben, werden wir das Rema Christi haben. Ketika kita menetap pada kasih Yesus, maka kita akan mendapatkan Rema dari Kristus. Und wenn wir das Rema Christi haben, werden wir den Glauben Christi haben. Ketika kita mendapatkan Rema dari Kristus, maka kita juga mendapat iman dari Kristus. Wenn wir den Glauben an Christus haben, werden wir in schwierigen Zeiten Hoffnung haben und schließlich glücklich sein. Ketika kita memiliki iman pada Kristus,
dari Kristus, maka kita juga akan memiliki harapan di tengah-tengah waktu yang sulit dan akan bahagia. Weil es keinen Grund für uns gibt, Angst zu haben. Karena tidak ada alasan untuk takut. Weil die Bibel sagt, dass alles gut für uns sein wird. Karena Alkitab berkata bahwa segala sesuatu akan baik. Wenn also alles gut ist, warum haben wir dann Angst vor schlechten Dingen? Ketika segala sesuatu itu baik, kenapa kita harus tetap memiliki rasa takut? Wir arbeiten hart, aber wenn wir an Christus glauben, werden wir glücklich arbeiten, nicht wegen Schwierigkeiten. Kita bekerja keras, tapi ketika kita memiliki iman pada Kristus, maka kita akan bekerja dengan penuh sukacita, tidak karena kesulitan. Die Freude, die wir haben, wird sich gut auf alle Enzyme und Hormone in unserem Körper auswirken. Dan kedamaian dan kebahagiaan yang kita punya itu akan menyalurkan dan mensirkulasi semua enzim dan hormon yang ada di tubuh kita. Unser Körper zirkuliert die guten Hormone und Enzyme, die in unser Gehirn fließen. Dan tubuh kita itu akan mensirkulasi semua hormon dan enzim yang ada di tubuh kita yang supaya mengalir kepada otak. Wenn unser Gehirn mit guten Hormonen und Enzymen versorgt wird, arbeitet unser Gehirn optimal. Dan ketika otak kita dipenuhi dengan hormon yang bagus dan enzim-enzim yang sehat dan yang bagus, maka otak kita akan bekerja dengan optimal. Wenn unser Gehirn optimal arbeitet, können wir viele Antworten auf alle unsere Probleme finden. Ketika otak kita bekerja dengan optimal, maka kita akan menemukan banyak jawaban untuk mengatasi masalah kita. Tatsächlich werden alle unsere Körperzellen wieder hergestellt, da diese guten Hormone und Enzyme durch unseren Körper fließen. Dan pada akhirnya tubuh kita akan menjadi sehat karena dipenuhi dengan hormon yang baik dan enzim yang sehat. Was wollen wir nun tun? Terus apa yang mau kita lakukan? Sind wir bereit, uns zu beschweren oder uns darüber zu freuen, dass in jeder schlechten Sache etwas Gutes steckt? Apakah kita akan mengeluh dan komplain, atau kita akan tetap bahagia di semua hal-hal yang dalam semua hal-hal yang buruk? Gehen Sie mit dem Schlechten indem Sie versuchen es zu überwinden und den Prozess richtig zu genießen. Dan hadapilah masalah dengan hati yang bergembira dan nikmatilah prosesnya. Denn hinter allem, was in unserem Leben geschieht, steht immer Gute für uns, die wir den Herrn Jesus Christus lieben. Maka semuanya akan berjalan baik dalam hidup untuk siapa yang percaya dan menetap di dalam kasih Yesus Kristus. Römer Kapitel 8, Vers 28 sagt, dass wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen die nach dem Vorsatz berufen sind. Di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Vergeet niet glücklich sind. Jangan lupa untuk tetap bahagia. God segne euch. Tuhan berkati. Amin. Amin. Tetap setia ya dengan Tuhan. Keeping loyal to God. Ikut Yesus.